Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits hadits at-tsalitsu kang nomor 30. At-tsalitsu kang nomor 3 wa salasuna lan 30. Iku ani Ibni Abbas enten riwayataken saking Ibn Abbas radhiyallahu anhuma apa anna Rasulullah teman setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah lau yuqon nas bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum ing dawuh la yuqon nas bidakwahum manane la yuqta lamun den paringi sapa annasu menungso bidakwahum kelawan dakwane ngarani nas ladda'a moko yakti ngaku-ngaku sapa rijalun pira-pira wong lanang amwala qaumin ing pira-pira bondone kaum wa dima'ahum lan pira-pira getene kaum lakinil bayyinatu tetapi nek utawi saksi utawa bukti iku alal mudda'i tetep ing atase wong kang ngaku-ngaku, wong kang nuduh. Wal yaminu utawi sumpah iku alaman tetep ing atase wong angkara kang ingkar sapa seman. Hadisun hadis iku hasanun bagus hasan rawahu jurataken hadis sapa al Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu lan liyane Baihaqi hakadha kaya mengkene wa ba'duhu utawi setengah hadis iku fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Jadi hadis saya nomor 33 kadito riwayatake tineng Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kadito adabu lau yuqon nas bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Jadi umpama orang-orang nih Pak manusia nih Pak oleh lagi ngaranen nuduh de orang tanpa bukti tanpa saksi maka banyak orang-orang kayak itu apa ngaku tapi nuduh de orang-orang banyak de kaum nuduh orang dia atau mang maten tang keluarga atau mang maten tang bapak Arya tang mobil, Arya tang bungko, Arya tang sabe. Lah nek. Maka dari itu Kanjeng Nabi nek Pak marengen syariat, marengen aturan mun beda orang saya ngaco-ngaco nek tak oleh langsung etrema, Pak. Mau langsung etrema ki rasa kapi, Pak. Coba sampean moro ya aku bi orang Arya tang bungko. Oh, bukan narik kakek, iya, bagi elang pihak orang, rosak kapi aturan mare, ada nggak neka? Jadi umpama manusia orang-orang neka oleh lagi kau ngaku, nuduh tanpa bukti tanpa saksi, kimpon maka banyak elang haan orang neka, akhirnya banyak orang kau ngaku. Lakinil bayyinatu tetapi nek utawi maka dari kadinto Kanjeng Nabi marang syariat bahwasanya kang kui orang seko ngaku mun beda orang senodu ari tang bungkor ya harus beda bukti
harus bersaksi. Namun bersaksi nah baru bisa, mau bukti nah baru bisa bener lagi. Oh iya berarti bener. Takar adin kakek. Namun sebelum bukti, sebelum saksi tak oleh pak, tak oleh. Jadi mau ngakui orang saya ngaku, mereka harus beda bukti, harus beda saksi. Bukti misalnya contoh beda sertifikat mobil beda BPKB nah mereka bukti. Nah, saksi ya, orang nggak neka kakui orang seingkar menabi sampean gitu kok ngaku compok bulan ini aku bisa sampean neka compok bulan neka gus no sampean ada bukti ada saksi itu tak bisa pak lah gula ingkar gula enggak datang bungkur ya lah kakui orang seingkar mereka harus esompa bener sompa karo becibi pak bener sompa karo becibi esompa anak tidak hakim tidak pengadilan ada beda sengketa ada ngaku-ngaku dia bungkoneria tapi ternyata ada bukti ada saksi dan dia ingkar unjuk tang bungkor ya dah saya ingkar mereka harus sompa pak hakim senyopal sopa area bener sopa area bukan kakek sopa area tang buko nah seneka bener sopa karo becibi sopa billahi tang buko ya tak bisa pak tak bisa lah umpama ingkar neka tak gelem sopa ada tak bener ada tak bungkor ya bener bungkoneria ayo sopa ya tak gelem sopa maka saya sopa waktu saya ngaranen gelek neka sinudu gelek neka umpama tadi bukti umpama tadi saksi nah seneka jadi monta nggak seneka pak dielangkapi han orang neka elangkapi lah jadi mon beda sengketa misal beda ribut contoh neka misal antar pengadilan gitu mon hukum syariat neka yang kui beres pak saya ngaku harus beda bukti, harus beda saksi, saya ingkar harus esompa. Nah, sompa nah tapi sompa saya bener sompa palsu. Maka selesai beres pun mari tabit-tabit. Loh mon ada perkara abit, bodo sengketa, Arya ngaku, Arya ingkar, tare mare. Nah, berarti dan ternyata berarti beres tak beres nih berarti. Hakimnya tak beres nih berarti. Beda seesorok neka akhirnya ruwet tetina ruwet cek sampai ke umpama sompa orang seingkar neka pas sompa palsu baca sampai terjadi neka dosa aja pak mau sampai ngelakuin sompa palsu neka mau sampai ngelakuin sumpah palsu ini kan dosa raja atau saksi palsu ada tengah saksi palsu orang saya ngaku-ngaku bila ada tanggung kor ya aku ada saksi tapi saksinya beli fajar le saksi saya beli ini kan dosa raja juga orang saya majar saksinya kan juga dosa raja aneka cek sampai sumpah palsu cek sampai jadi saksi palsu aja sampai mendatangkan saksi palsu. Kanjeng Nabi taman ada busnya kaman. Ittaqa'a haqqo mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Siapa na orang ki sengalak haan orang benih antibi bungko moro yaku ada kang bungkor ya engkau ada saksi, engkau ada bukti, tapi saksinya meleh. Nah berarti kan ngalahan orang. Kelaban sompa palsu, kelaban sompa palsu, ada sompa gelem hari tanggung kok. Kelaban sompa saya palsu, maka orang kali itu jawaban Allah wajib masuk neraka dan haram masuk dekat surga. Ini suat neng neraka keneng apa? Neng neraka keneng. Pas para sahabat ini katanya ada kagus kanjeng Nabi wa in kana syai'an yasiron kanjeng Nabi walaupun mereka masalah
sepele Kanjeng Nabi. Masalah sesekone sepodut nikahan orang kola wa in kana qadiban min arok. Nah ya. Walaupun kaju kenek Pak daripada kaju arok siwak umpama kenean bineka separo neka tapi ngalah andin orang han orang neka Pak dosa raja Pak nyebabaki orang kadito haram masuk surga wajib masuk neraka kan makanya sejak sampai lah ngalah andin orang mak ngamatan orang munkaran benadin hanti bi aja kalah aku bahaya dosa raja Pak dosa raja apa boleh andin pondok andin masjid andin madrasah aja Pak merengis bahaya nih kah wajib masuk neraka haram masuk surga tapi makan kabulnya orang sejak bengalah tentang ya Allah dan kadang kiai tibi ustadz tibi mak ngalahan orang Kanjeng Nabi jawab wajib masuk neraka Pak haram masuk surga Kanjeng Nabi Oman ada busneka untuk para sahabat nikah apa gelem kakek kabibi kok beritahu tentang dosa sepaling raja maka para sahabat aja jawab Kanjeng Nabi boron Kanjeng Nabi sing ngocak jebus neka kan tolong kali Pak apa gelem kakek kok beritahu dosa sepaling raja tolong kali Kanjeng Nabi jebus neka maka sahabat aja jawab Kanjeng Nabi boron Kanjeng Nabi maka Kanjeng Nabi ajabu al-isyraku billah nyekutaki Allah Pak menyekutukan Allah menduakan Allah orang ibadah karena Allah tak karena manusia orang ibadat karena manusia nah neka termasuk musyrik samar nih Pak yang musyrik saya jelas kimon masuk dek ke gereja misalnya atau ngaranen Allah neka dua lah neka musyrik neka dosa raja nomor dua apa wa uququl waliden bengal dekat orang tua dua bengal dekat orang tua dua neka bahaya Pak dosa raja Pak bengal dekat orang tua dua neka Pak bener kun karo bengal mentak dekat orang tua bener neka tok Pak bener ngobong, bener nyoro de orang tua, bener nih katok. Pun beda. Orang tua takut dekat anak nih kak, berarti anak nih kak ukul waliden berarti, bengal dekat orang tua dua nih kak. Macam-macam. Makanya besar de orang tua engkiba. Tapi orang tua nanti rasa takut de anak nih kak. Oh berarti tak beres anak nih. Berarti tak beres, berarti hukukul waliden nega. Napa boleh nyosaki dekat orang tua dua. Nega termasuk hukuk nega. Orang nega Pak montoro bahagia selamat dunia akhirat nega pesenang orang tua na. Bahagia orang tua na. Nyaman pun bahagia dunia akhirat nega. Makanya seksi beda orang tua na. Pesenang bahagia aki orang tua nega. Bakal murja derajat, teki derajat. Orang sing ngebukti dekat orang tua dua nega Pak, masya Allah luar biasa Pak. Nega menuju untuk hakikat kita remare nega. Jadi dosa seraja nega pertama adalah asyirku billah, musyrik dekat Allah. Nomor dua adalah uququl waliden, bengal dekat orang tua dua. Nomor tolak apa? Allah wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Qauluz zur neka Pak, sumpah palsu Pak. Sumpah palsu neka bahaya sumpah palsu neka Pak. Bahaya sumpah palsu neka. Sumpah palsu neka bahaya. Beda karena sumpah palsu neka Pak berarti termasuk ngalahan orang Pak. Termasuk ngalahan orang, sumpah palsu, terus saksi palsu, ini kan bahaya nih, dosa raja nih Pak. Mau dosa raja nih Kak, nyebab pagi nih Pak.
nyebabake orang kali itu wajib masuk neraka, haram masuk neraka. Makanya cek macam Pak, acak macam-macam cengal bengal dosa seraja neka. Nanti cek sampai Pak ngalahan orang nggak Pak dengan cara apapun, walaupun apa cara ngaco-ngaco atau ngamak tanah orang aja Pak. Beda sih orang neka terkenal sangat saya soleh, orang setakut dekat pangeran, pas mate orang kadinto mate oleh beberapa hari neka ki mate pas beda orang amempeh ketemu bi orang saya soleh kali itu, orang saya terkenal soleh, terkenal takut jaga pangeran, mempeh atau mau orang kali itu. Akhirnya pas saya tanya lagi, orang soleh saya mate bi orang saya mempeh nggak tanya lagi, tidak ramah ke badan kakek. Setelah mati aja, apa yang terjadi neng dalam kuburan aja? Maka ajab seneka, engkau dia hisab bi Allah, hisab kelaban hisab sejak beren sampai setia engkau tare mare hisab bi Allah aja, tare mare tang hisab dia. Tanya aki terus engkau dia. Akhirnya tanya aki bi orang yang semepen, apa masalah sampai dia? Gara-gara apa? Ngakuin dosa raja apa kakek? Coba seneka orang saya mepen kah? Pas aja jawab, engkau bilang jera toman ngala kaju kenek Pak dari tetangga. Jadi misalnya yang saben tetangga Pak, atau yang buku orang yang beda kaju kenek podut Pak, kibet selilit ya Pak. Pereng-rengan Pak, kenek nggak neka, selilit lagi nih kalau. Lo cuman gara-gara neka lo Pak. Orang soleh, saya terkenal takut jaga pangeran neka Pak. Hisab tak remare Pak, tak masuk surga hisab di abid Pak. Tanya aku terus rumah. Aduh neka Pak, nah padahal masalah sepele neka. Maka membeli seteklero toman ngala andin orang haan orang pentaridona. Pentaridon Pak, bahaya Pak, bahaya. Dan boleh saya wajib jaga boleh Pak, napa? Riswah, nyogok Pak, nyogok. Nah, jadi beda sengketa ki antara beda orang yang ngaku dan orang yang ingkar sengketa. Akhirnya orang saya ngaku-ngaku gila ini terus menang lagi, sobaja menang lagi, coba ke sobaja kena ngaban. Nyogok dekat hakim. Hakim, ya beri pesa beko 1 juta. Pakai nengkok ya, bukor ya. Ini kan nyamannya nyogok Pak. Nyogok dan tadi kan dosa Pak, dosa raja. Kajian Nabi ada bu dalam la'anallah ar-rasya wal murtashi wal masyi bainahuma. Lan apa? Allah ini kan ngelaknat Pak. Orang mulai laknat Allah Pak ya masuk neraka kena Pak. Laknat orang saya nyogok, orang saya nerima sogokan. Ben orang saya jadi perantarana sogokannya Kak. Misal sampean anyogo dekat hakim, sampean tak kenal dekat hakim. Sampai nyoro dek bis ini Kak. Bis antara kita hakimnya. Neka berarti makelar, neka norok dosa juga neka. Sampian saya nyogok dosa, neka makelar dosa, hakimnya juga dosa. Ya nggak neka Pak. Nyogok neka tojunas neka lah. Jadi sauguna tanah neka bener andin sampian, andin orang saya andin neka. Tapi sampean kok ngaku, ari tang tanah ya. Pas nyogok deh hakim, pakai nengkok ya. Padahal bener tanah sampean. Bukan nengkok, si aku beri sebelah. Jadi nyamannya nyogok Pak. Mereka nyamannya nyogok. Jadi mau tak kelaban marengen de orang neka, sampai tak bisa ngasih lagi copok neka nyamannya nyogok. Oh tabah nyogok neka seneka.
Jadi bareng saya bener neka jadi salah beri sogoan neka nyogok. Otabe bareng saya salah jadi bener neka juga nyogok. Cek sampai ngelakuin nyogok Pak. Lah tapi beda nyogok neka saya oleh Pak. Contohnya nggak neka. Sampian misalnya neka lakar ongkongku tak salah sampean neka. Lakar nyata bener sampean neka. Pas beda hakim sejahat. Hakim dia mau tak beri, mau tak sorok engkau tetap ibu penjara. Misalnya hakim jahat. Lah neka tak pana pae sogok, Pak. Sampai tak dosa, tapi saya nerima pakun tu dosa. Pakun dosa saya nerima neka. Jadi saya nerima neka berat, Pak. Cek-cek lakar ada risuane ka sogokan ka nyogok tak apa-apa tapi senrema dosa. Beda boleh saya taman nyuntuh lagi seneka. Misal beda kepelian kepala desa. Beda pelian kepala desa. Saya nyalon misalnya dua, situ ngejuahat sarah. Situ ngesai. Beda saya ulama saya nyeret akhirnya nggak tahu neng napa bener-bener lagi. Neka jawaban oleh orang yang saya bagus ini kan nyogok nih kau lihat nih kak, masyarakat nih kak. Engkau mau tak meri masyarakat, pes saya tak jadi kok. Engkau mau tak saya jadi orang sejahat, rosak disar ya. Lah meri nih kau oleh Pak, kangkui orang saya nyalon nih kak. Tapi Pak Gun, kangkui saya nerima tetap dosa Pak. Lah kan ruwet tadi nih. Ruwet apa tak ruwet? Lah ini misalnya makan nih kata beda pelean dua, fokus dicoba. Pas akhirnya saya fokus kan, hari yang kok mau tak beri pese tak jadi kok. Sampai beri nerima dosa sampai neka. Nah, nggak ruwet kan tadi nih. Saya nerima itu pakai dosa. Neka makanya cek pangkempang nyogok, cek gak pangkempang nerima sogoan. Aja jadi makelar sogoan. Neka Pak. Bahaya dosa aja Pak. Dosa aja. Jadi mereka, masya Allah. Mereka beda cerita Pak. Beda cerita. Zaman dimen gih, zaman Bani Israel mereka Pak. Mereka man beda sengketa. Misalnya beda sengketa ngaku, ada yang ngaku seneka. Mereka beda zaman Bani Israel mereka. Mereka beda hakim teloan Pak, hakim teloan. Neka Allah Subhanahu wa taala neka ngotos malaikat kanggo ngetes antara hakim telok dia. Kemah hakim telok dia saya jujur, saya bener. Malaikat apa? Allah nyuruh malaikat aroba manusia kanggo ngetes. Maka malaikat kira nemu orang ngenomen sape Pak. Ngenomen sape pas sape ini kan andi anak andi budu saya kocak pedet bahasa Jawa ini kan sape ini andi budu maka malaikatnya kan Pak malaikat kalian kan ngolok deka anak sape kalian kan anak sape ini kayak yolok kami numpak jeren malaikatnya kan norok anak nih Pak anak sape ini kan norok malaikat saya numpak jeren nih kan norok akhirnya tukaran malaikat se numpak jalan gila sareng orang se andi sape lu aja tang sape aja anan tang sape aja bu ente ada tang sape anan tang sape ya ada bukti norok jalan seneka pon akhirnya entar de kodi entar de hakim dari Maria aja siapa dia coba seneka orang dua nih kak antara malaikat bi orang se andi sape nih kak malaikat nyogok Pak ngetes hakim nih kak beri mutiara beri perhiasan pakai nengkok sape aja ya kakek beri dia akhirnya pemenang Pak malaikat gila nih kak oh berarti hakim tak genar ya gelem esok nah nggak ada kan marahnya kak banding entar hakim selain tak gena beri hakim dia, entar hakim lain, ayo mangkat boleh Pak. Dah hakim nomor 2 nih kak. Atau hakim boleh kukuk boleh. Ada orang Maria,
Ada tang anan tang saper ya. Pas ya kori ya mosok sape anan jeren. Kan malaikat beri boleh perhiasan. Pakai nengkok ya beri perhiasan ya. Pemenang boleh Pak bi hakim nih Pak. Hakim tak kena gelem sorok. Nah ada hakim tak kena. Tak gelem boleh. Ayo banding boleh. Entar ada hakim selain. Entar ada hakim selain Pak. Pas iya to lagi boleh. Ari ada Marian, ada tang sape Yakob biria. Masa sape anan jaren. Maka malaikat kena nika nyorok pada hakim. Hakim. Ya beri emas bego. Pakai nengkok sape aja. Hakim itu hakim segena nih Pak. Ajawab. Engkau tempat head gua aja. Padahal hakim laki Pak. Engkau tempat head gua tempat M jon. Cuma bodoh orang laki head. Jangan hakim ini kan. Ya betul. Itu mungkin lah cuma bodoh jeren abudu sape. Pas kakek kau ngaku sape je anan jeren kakek. Nah tempat hakim segena Pak. Akhirnya abadi asal anak sape kira pemenang lagi orang seandi sape nanti kah hakim segena beda boleh cerita hak hukum zamana Nabi Ibrahim alaihissalam neka hukum neka ngakui apoy Pak ngakui apoy jadi mau beda sengketa beda orang sengakoria area ingkar beda sengketa ada tuh neka mantra ngaonengen kemasa bener kemasa salah neka ngakui apoy Pak ngakui apoy ayo kakek kan ngaranen dia bukan kakek ki bulu ngarane kandin bula mon kakek bener lebu tanang kakek ada apoy dia mon kakek bener tak kira panas tanang kakek tak kira kober tanang kakek lebu Pak kuan saya tak salah tak kelok tak panas tak kober mau saya salah langsung kober Pak nah neka zaman Nabi Ibrahim nggak neka terus zaman Nabi Musa lain boleh Pak mau zaman Nabi Musa neka hukum neka kelaban takkan Nabi Musa jungket Nabi Musa nah kan bodoh orang salah antara salah tak salah kan masih saya salah tak salah kau nengen Pak mau bodoh orang salah negu jungket Nabi Musa neka Pak maka jungket Nabi Musa neka ngetek coba oh berarti bener kakek harus deh kakek orang saya salah langsung Pak jungket neka bergerak Pak oh berarti kakek salah temu Pak zaman Nabi Musa nggak neka cara nggak onengen antara saya salah dan saya bener menabi zaman Nabi Sulaiman neka cara ngaonengen orang sesalah tak salah neka ngakui angin Pak ngakui angin ada orang saya sengketa dua neka terus yang masih salah gampang ayo tunjuklah orang mau saya bener neka walaupun beda angin raja Pak tak guli orang ini anteng tak kayak babi angin Pak tapi pun orang saya salah orang saya ngaku saya salah saya ngaku sumpah palsu saya ngaku saksi palsu langsung Pak tojuk langsung yang kak bi angin ya Pak yang kak marahnya petoron bi angin geger iya debu kan marah Pak nah neka zaman diman dengan neka zaman Nabi Sulaiman terus hukum zaman Dzulkarnain Nabi Dzulkarnain neka kalaban aing Pak kalaban aing beda orang sekitar mereka Pak beda aing ayo lebet mon orang tak salah sih bener lebet yang aing kah aing ke atas Pak lebetnya bisa Pak tapi orang salah ayo saya kakek lebet saya salah nih kah saya tak bener nih kah saya ngakui sumpah palsu saksi palsu saya ke anu nih kah lebet ambles Pak ancor anu nih kah aing nih kah ambles temu oh kakek salah saya Pak semantimen nih kah saneka terus hukum betul zaman Nabi Daud neka kelaban ngakui rantai Pak rantai saya gentong neka langsung di langit Pak rantai neka rantai neka tembus di langit Pak rantai ya
Saya sampai di baba, pas di baba nih beda beto raja sana kan. Neng Baitul Maqdis ya. Maka mun beda sengketa manusianya kan kompol. Ayo. Kompol lagi orang dua nih kan, antara orang yang salah bersih bener. Terus oneng ya, gampang terus tahu salah bener. Langsung ayo. Oke deh betul. Mon depak de rata aja berarti bener. Mau tak depak berarti salah. Nah, neka. Nggak neka. Biasanya nggak neka. Lah terus situng beto beda orang neka metoro selok lah misalnya selok emas permata de orang. Kok metoro anu ya. Metoro tang emas teguh kaki gelem misalnya gelem emas. Oh ki abid pak zaman abid. Kemarin neka orang kan datang. Kematang selok juga. Tang gelem juga. Duh. Ngaleng pak orang saya petoro ini kan. Loh, cukup tak ada kemarin bagi kakek loh. Dorong bagi lu ngare kan bingung sengketa. Akhirnya manusia datang. Gampang tak saruat. Ayo, oke deh betul aja. Kita mau. Siapa negu de rantai aja berarti bener. Maksud tak ada pak ada rantai tak bener. Salah berarti. Oh iyalah. Tapi pinter pak orang gelek nih saya ingkar nih kah, saya teguhen geleng tapi ngakuna dorong. Nah ini kan dicungket pak, dicungket. Jadi geleng ini pak, sahabat nih cungket pak. Pas isolasi, samar tak ketinggal pak. Lah pas mana nih kah, au gede betul nih kah, anu nih kah teguh akidah anu pak, teguh akidah orang saya andi nih kah, teguh akidah cungket ya. Lo otomatis kan geleng kan teguh orang seandi. Begitu oke depak pak. Karena bareng kalak kan kejo kan teguh orang seandi. Bareng marane ku bebali cuket ini kan. Lo emas kan bener kata boleh, teguh orang enggak boleh. Orang seandi neku depak ya, wah berarti tak akurat ya. Gara-gara tak akuratnya gak pak? Gara-gara akalen apa? Rekayasa nih kan? Gara-gara tak akurat, lah akhirnya pas ngakui hukum neka makin. Jadi ngakui orang saya ngaku-ngaku, neka kudu mendatang saksi, kudu beda bukti. Menabi orang saya ingkar, neka kudu sumpah lah gara-gara neka akhirnya hukum neka saya terjadi neka pak tinggal zaman dimana neka saya pak ya pas nggak ada kalau sumpah kiori ya salah jelas tak bisa bon tak bisa nggak neka terus boleh cerita beda orang laki neka pak situng bekto masuk dek compok saya rosak pak, masuk dek compok rosak, lah ternyata neng compok rosak nih kak bedo orang paten orang pak, ya akhirnya tertuduh kan, marahnya ke manusia datang loh, kakek maten orang dia, coba sih kak, tak aku tak bisa lah, bedo buktinya pak, bedo dalam compok bedo orang mate. Wah akhirnya kebo bi manusia bi orang-orang di punya nih kan. Arya matiin orang dia. Arya bukti nak matiin orang. Akhirnya orang saya tertuduh gila nih pak. Saya masuk di kecopok. Ada benar orang saya matiin nih kan. Pas ngocas nih kan. Sabar ya. Engkau minta tolong. Engkau minta bekto asolat dua rakaat loh. Engkau minta bekto asolat dua rakaat. Iya. Sholat. Begitu marah sholat pak. Pas adua minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjenengan ngelarang dek kula ya Allah. Supaya kula nika tak nyimpen persaksian. Tak oleh mun bisa sampean Pak nengalen kejadian apa? Kan sampean sebagai saksi. Nek tak oleh simpen Pak, harus gelem jadi saksi. Nah, kajian Allah ngelarang nyimpen jadi saksi tak oleh
SMP sampai one kudu kebela aki. Wa mali syahidun ghairuka, tapi abdine ya Allah tadi saksi ya Allah kecuali panjenengan ya Allah. Jabungane ka orang nika Pak. Jabungane ka. Panjenengan tengalen ya Allah, abdine lemah ya Allah. Lemah abdine ya Allah. Gara-gara mata doa dan Pak, mari doa sana kan Pak. Pas bodek orang jumbul dari orang banyak nih Pak, keluar dari orang banyak nih kan. Pas ngocak saya mikir yang orang banyak nih Pak, mikir orang yang ngocak saya kan. Pas baru ngaku orang saya matain gitu nih Pak, mikir engkau saya matain bener orang jeria. Oh jabus nih Pak, doaan etrema sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makan sampai udah masalah apa Pak? Sholat 2 rakaat, minta dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan langsung keluar kan, mikir. Pas mau ngaku, engkau saya matain bener yang jeria. Akhirnya tanya Aki Pak, boh kakek apa sebab kakek cuma moro-moro gelem ngaku nih? Coba kakek tak ngaku kan aman kakek. Pas aja jawab, no, bede engkau ngeding suara ngolok de engkau aja ngocak deh ya. Kakek mau tak bersaksi, mau tak ngaku nih kakek. Bikok bekal buka rahasia nih kakek. Usahanya Pak. Tapi kakek mau ngocak ya terus beres tak masalah lah. Tapi kakek tak ngaku bikok buka rahasia nih kakek. Coba usahanya Pak. Loh tapi alhamdulillah Pak, gara-gara ngaku Pak, akhirnya keluarganya Pak nyadarin Pak. Anak-anaknya kan anak saya paten ini kan ngocak janji. Engkau nyepora ada orang dia. Sepora akhir Pak. Neka Pak, neka. Pelajaran kaki kau sahabat yang sejajar menabi andik musibah apa sholat 2 rakaat minta dekat Allah, memelas dekat Allah, ngaku dekat Allah bahwasanya kau sahabat yang itu adalah orang yang lemah. Nggak neka Pak nanti tore cek sampai panggempang nuduh orang ngaranan orang cek sampai ngalahan orang Pak, walaupun remeh temeh, walaupun mode aja Pak. Neka buktinya Pak, udah orang soleh, orang yang terkenal soleh, orang yang terkenal takwa aja ke Allah, tapi cuman tekleru Pak, ngalak kaju sekonek sih cuman gebes lilit nih Pak. Neka hisap tak remare berdena akhirat Pak, tak remare berdena akhirat Pak. Pekuasa ngalak han orang seraja, ngalak bungko, ngalak sepeda motor, ngalak tanah, pas ngalak PC. Na'udzubillahi min dzalik. Matur moga anak protokol sepacengan selamat aki dari kezaliman semodel nggak neka Pak. Menabi kau sepacengan takrero nggak neka mungkin beda orang apa yang taridon Pak. Menabi orang nekala tikal umur banyak sampai kirim Fatihah ada orang neka Pak ngarah jadi sebab sepora neka Pak. Makanya cek pangkempang ngalahan orang Pak. Ajak pangkempang ngalahan orang. Juga menabida orang sepo pengastete Pak hati-hati cek sampai neka napa jadi anak saya duraka, jadi anak saya bengal dekat orang tua. Jadi sebab anak neka tak oleh ridho orang tua neka bahaya termasuk dosa seraja neka Pak. Dosa seraja neka Pak. Dosa raja. Mon orang neka bisa ngebekti dekat orang tua dua kelaban saya Pak. Saya Odin neka beda cerita neka. Beda orang neka andi anak telok Pak. Ada orang laki andi anak telok. Bapak andi anak telok. Pas bapaknya kan sakit, maka anak si paling tua ini kan ngocak deka tantre tanah, wes lah. Engkau saya ngeladin tentang bapak dia, saya ngeladin bapak dia engkau lah. Wes warisan deki kalak kaki kebilah, kalak kedua lah, engkau tak ngalah engkau dina engkau sing ngormat bapak dia. Sampai akhirnya Pak, bapaknya kan mati Pak. Begitu mati,
ongkuan tak ngalak warisan sekali. Warisan kalak teretanduan deh kan. Pon mare kubur pas tedung Pak. Tedungnya mempeh beda orang ngocak seneka. Kakek entar di tempat di saya. Pas neng desa beda dinar, berdepan dinar kalak ya. Neng dinar dalam dinarnya beda barokah nah. Pas anak saya ngebekte dekat orang tua dekat orang tuan saya sakit gila saya mata nih kak ngocak enjak tak boron Pak tak boron kemarin nih kak lakun tedung boleh mempe boleh juga beda orang saya ngocak yang bisa beda 10 dinar kalak 10 dinarnya beda barokah aja boleh punten kula tak perlu nekah kula tak perlu nekah pon jaga marane kan lakun tedung boleh mempe boleh beda orang ngocak boleh kalak yang disaja beda berempan dinar yang dalam dia beda barokah akhirnya begitu masuk subuh pas podut sarangan neka obeng neka sedinar neka podut pas lagi cukup di pasar lagi cukup dekat pasar marah neka cukup neka beli Pak cukup neka beli masak kan Pak ternyata yang dalam cukup neka beda mutiara Pak beda mutiara 2 akhirnya jual mutiara neka dekat raja jual pajus napa sebitek dinar deh Pak nega karena beda barokah sedinar jadi sebitek dinar ya langsung orang soki bon Pak langsung jadi orang soki wes jangan dalam mepel aja kalak ya Arya barokah kakek kelaban kakek oleh khidmah dekat bapaan kakek deh Pak makanya orang saya khidmah dekat orang tua 2 saya ngebekte dekat orang tua 2 orang kan itu bekal parengan jadi orang saya sukses orang saya bahagia orang saya nyaman badannya dunia atas dekat alam akhirat macam ngobrol kau sama dengan anak foto kau sama dengan termasuk orang saya ngebekte dekat orang tua 2 amin Allahumma amin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.